गोटे बणरे बुढ़ा सिंहटीए रहुथिला। बयस अधिक कारणरू से शिकार करि पारु नथिला। से मने मने गोटे उपाय पांचिला। गोटे बिलुआ को डाकी मंत्री पदरे अभिषिक्त कला। हेले बिलुआ तो बहुत चालाक, तेणु तार मने मने सिंह उपरे संदेह सृष्टि हैला। श्रुगाल, आजिठु तुमे हेलो मोर मंत्री। ए बण उपरे आजिठु मु शासन करिबी। तेणु मो महामंत्री हिसाब रे बणर शासन व्यवस्थार दायित्व तमर। आज्ञा महाराज, आपण जहा कहिबे मु ठीक से या करिबी। ठीक अछि। तमे गोटे काम कर, कालीठु प्रत्येक दिन मो पाई किछि शिकार नहीं आस। माने मु महाराज? हाँ, मु तुमको कहूछि, कान खोली सुनी रख। काली मो पाई शिकार खोजी नहीं कि आसीबा, नहेले मु तमको शिकार करी खाइबे। मु की अडुआरे पड़िलिटी? अरे शिकार करने को तो बल नहीं। मते मिछटारे मंत्री पदरे बसई मो द्वारा खाद्य हासिल करने को चाहूची। आउ तापरे पुणी एते तागिद? कौन एते चिंता करूचा? नाई महाराज, आपनको आज्ञा शिरोधार्य। जहा आपण कहिले ताहा मु अक्षरे अक्षरे पालन करिबी। राति पाही सकाळ हैला। बिलुआ निज बुदारू बाहरी सिंह राजांक पई शिकार खोजिबाकू जाउथाए। मने मने चिंता करुथाए जे से अजथारे विपद को डाकी आनिला। हठात तार आरपटरू आसुथिबा गोटे गध सह भेट हैला। अरे गध भाई, केमिति अछ? हाँ, सेमिति आओ। सेमिति माने केमिति कहू न? केमिति? नाई मो किछि भलो नाही। 4 मास तले गोटाए मालिक घरे थिली जे से 2 दिन तले मते बाड़े की बाहर करदेला। तापरे बणरे आसी बुलुछि आउ। तमे आउ हबनी गध भाई, छाड़ 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 छाड़। मु कहूची पछ कथा सबु छाड़। मु तम पाई गोटे बहुत बढ़िया खबर आनीची। सुन, आम सिंह राजा तांको मंत्री पद पाई ठीक तमरी भली पशुटिए खोजुचंती। माने मो भली पशु? हेले मोठी एमिति कोन अछि जे? गध भाई गध भाई गध भाई, तमे जानी न तम ठीक कौन अछि? तमे तो ए बणर राजा हबा कथा, राजा। राजा पुणी मु? कौन कहूच बिलुआ भाई? मु तो निरीह पशुटिए। ना मोर मुनिया दांत अछि आउ ना पंजा। घास कुटा खाई बंची रहिबा प्राणीटिए मु। तेणु मते काई नहीं एते बड़ पदवीरे बसौच? मु जोठी अछि जेमिति अछि भलरे अछि। मते कौन मूर्ख बोली भाबिच कि? टिके आगरु तो कहिलो भलरे नाही, पुणी एबे केमिति कहूच भलरे अछ? सुन, आमे सिंह राजांक पाखकू जिबा चल। से तमर निश्चय किछि गोटे व्यवस्था करिवे। खाइबा पीबा रहिबाठू तम पद पदवी पर्यंत सबु किछि बुझिबे। तेणु तमे मो सहित महाराजांक पाखकू चल। हौ, तमे कहूच जेतेबेले चल। मंदबुद्धि बिलुआ गधटीकू लोभ देखी नहीं चलिला सिंह राजांक पाखकू। सेपटे सिंह राजा भी भोकिला होई चाहि बसिथिले निज शिकार को। महाराज महाराज! किए महामंत्री श्रुगाल? हाँ आज्ञा, मु देखंतु देखंतु मो संगरे किए आसीची। किए आसीची तो सा? ये आम गध भाई। यांको दुख कौन जानती? ये ना किछि खाइबाकू पाउ नाहंती। खाली बणर ए मुंडरू से मुंडकू, से मुंडरू ए मुंडकू बुलुचंती। मु तांकू डाकी आनिली, कहिली मो संगरे चल आम महाराज को पाखकू। से बहुत दयालु, तुमको रहिबा खाइबा काम दाम सबू मिली जिवो। हाँ, ठीक कथा कहिच तमे। मिली जिवो माने निश्चय मिली जिवो। तमे व्यस्त हुअनी गध भाई, तुमको सबू मिली जिवो सबू। हेले ता पूर्वरु मो पाखकू टिके आस।
अरे आसुन मो पाखकु टिके आस। तमर खाद्य दरकार, तमर घर दरकार, तमर पदवी दरकार, दरकार ना दरकार ना ताहले मो पाखकु आस, आस मो पाखकु। डेथ ओहो महाराज ये कौन कले आपण केते कष्टरे मु गोटे पशु को एठिकी बुझेइकी आनिथिली आपण आपण ताकू एठू तड़ी देले। मोर भूल है गला, सतरे मोर भूल है गला श्रुगाल। तमे तमे दया करी ताकू एठिकी आउ थरे नै कि आस। महाराज 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 थरे डरी की पड़े जिबा परे से एठिकी आउ आसीबनी ना सेमिति कुहानी श्रुगाल। आउ थरे जाओ, चेष्टा करी देखो, निजर बुद्धि प्रयोग करी देखो। हौ महाराज मु चेष्टा करी देखुची। बिलुआ पुणी थरे जाई पहुंचे गध पाखरे। आउ सेठी से गध को पुणी थरे मनैबा पई चेष्टा करे। नाही बिलुआ नना, मते आउ किछि कुहानी। मु न खाई उपास पछके रहिबी, किंतु सेठी कि आउ जम्मा जीवेनी। अरे तमे कौन मूर्ख कियो? तमको महाराज भलो मंद कथा पचारुचंती, तमे ताकू न बुझी पारी डरी की पळेई आसिलो। से समस्तंकु सेमिति भलो मंद पचारंती। आस आस, अरे आस जिबा। नाई बिलुआ नना, मते भारी डर लागुची 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 से सिंह मते खाई दबो। डेड बाजे कथा मुंडरे पुराओनी। खाइबा को चाहिले से कोन मते खाई परिबेनी। तामाने तमे कौन कहूछ? मु एबे कौन करिबी? कौन करिबो माने तमे मो संगरे चलो। भोका उपास रे मरिबनी कि तमरो किछि भी हबनी हला। हौ तमे कहूछ जदी चल। गध को बुझा सुझा करी सांगरे नहीं चलिला बिलुआ। दुहे पहुंचिले सिंहराजा पाखरे। आउ भोकरे आतुर थिबा सिंहराज गध को आक्रमण करी ताकू मारिदेले। आउ ताकू खाइबाकू गला बेलू बाधा देला बिलुआ। कौन हेला श्रुगाल, तमे बाधा दउछ काहेकी? महाराज एमिति कौन खाद्य खाती? गाधुआ पाधुआ सारिबा परे खाद्य खाती ना। हाँ हाँ ठीक कहिछ तमे। मो जाई गाधेई कि आसुछि। तमे किंतु गोटे काम कर, तमे एइठी जगी था। सिंहराज गाधोइबाकू चलीजिबा परे बिलुआ गधर मुंडटी खाइदेला। सिंह आसी पहुंचिबा परे निजर दोष लुचेइबाकू जाई बिलुआ विभिन्न मिछ बाहाना देखैला। अरे मते लागुछि जेमिति गधर किछि गोटे अंश नाही। हाँ महाराज गधर सब ठीक अछि, हेले ता मुंडटा फाटी जाइछि। ठीक कहिछ। मो सेतो बळठु भाबुछि जे गधर मुंडरे भेजा काहेकि नाही। गध मुंडरे भेजा कोठु आसीबो? ता मुंडरे जदि भेजा थांता से कोन द्वितीय थर आपणक पाखकु आसी थांता? ठीक कहिछ श्रुगाल, तमे ठीक कहिछ। अनेक दिन तଳ କଥା। गोटिए गाँरे बृंदावन बोली गोटाए चाषी रहुथिला। से मनीष हिसाब रे बहुत सरल आउ दयालु थिला, किंतु परिस्थिति हिसाब रे से न चाहिले भी अनेक मंद कार्य करुथिला। मंद कार्य कहिले से निजे पालिथिबा पशुपक्षी मानंकु सबु छाड़ खाई रे से जगार आमिष दोकानी मानंकु बिकी दउथिला। बृंदावन दिने हाटरू सौदा करी फेरुथिला। सेतेबेळकु संध्या हेई जाइथिला। बाटरे से दीटा छेली छुआंकु देखिला।
ଏଠି ଏମିତି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଛି। ମତେ ବୋଧେ ସେମିତି ଖାଲିଟାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭୁଛି। ଛାଡ଼ ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଯିବି। ଏସବୁ କଥାରେ ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ କିଏ ଖେଳେଇବ? ବୃନ୍ଦାବନ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ପକେଇଲା। ବୃନ୍ଦାବନ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟା ଛେଳି ଛୁଆ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ, ଏ ଛେଳି ଛୁଆ ଦୁଇଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲେ? ଆରେ, ଏ ଦି ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ଇଏ ମାନେ ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଦି ଜଣ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ ନା? ହଁ, ଇଏ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ। ହେଲେ ତମେ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲ? କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତମେ ଆମ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ। ତମ ନାଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁନି କେମିତି? ଅନ୍ୟାୟ? କି ଅନ୍ୟାୟ? ଆମ ମା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଆମକୁ ନେଇ କଂସେଇ ପାଖରେ ଛାଡି ଆସିଥିଲ, ଆଉ ଆମ ମା ଆମକୁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଜନ୍ମ ହବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ ମାଙ୍କୁ ହେଲେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ? ଯାହା କହିବା କଥା ସେ କଂସେଇକୁ ଯାଇ କୁହ। ହେଲେ କଂସେଇ ତ ତମ ମାକୁ ମାରିଛି। ହେଲେ ତମେ ତ କଂସେଇ ପାଖରେ ନେଇ ଆମ ମାକୁ ବିକିଥିଲ ନା? ଶୁଣ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଏବେ ପିତ ଚଢିବ ନା, ଏଇଠି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ସିଂହୀ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିରେ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କଣ କରୁଛ? ସିଂହୀ ମାଉସୀ, ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଆମ ମାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। କଣ ହେଲା? ଏଇ ସେ ଲୋକ? ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତମେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ ଆମ ପଶୁ ଜାତି ଠାରୁ ହୀନ ହେଇଗଲଣି? ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ପାଳୁଛି, ହେଲେ ତୁ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ନା ନା, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଦେଖ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡିଦିଅ ମତେ। ନା, ତତେ ଛାଡି ଦେଇ ମୁଁ ମୂର୍ଖାମି କରିପାରିବିନି। ଆଜି ତତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଯେମିତି ତମ ମଣିଷ ଜାତି ଆଉ ଦିନେ ବି କୋଉ ପଶୁକୁ ମାରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ସିଂହୀ ଆଉ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନେ ମିଶି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହେଟା, ବିଲୁଆ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଜି କଣ ଶିକାର କରି ଆଣିଛି। ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ବାକି ଅଛି? ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଣନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର କଲିଜା ନେଇ ମୋ ଘରେ କଷିକି ଖାଇବି। ରୁହ, ଜମା ପାଟି କର ନାହିଁ। ଶିକାର ମୁଁ କରିକି ଆଣିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ମହାରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେବି। ଜମା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହଁ। ମଣିଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗଛ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିକାର କରି ଆମ ମାଂସ ହାଡ଼ ବିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼େଇ ନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଉପରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କଣ ହେଇଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ଝଗଡା ହଉଛି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ ଗୋଟାଏ ମଣିଷକୁ କୁଆଡୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ମାରିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା? ମଣିଷ ମାନେ ଆମ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଏତେ ବାଛ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଭଲ କଥା ହବ? ସିଂହୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ନଜର ଗୋଟାଏ ଛୁରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁରୀଟାକୁ ନେଇ
ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କ ବେକରେ ଲଗେଇଦେଲା। କହିଲା, ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ମତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏ 2 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ବୃନ୍ଦାବନ କଥା ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲା ଆଉ ଛୁଆ 2ଟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ 2 ଜଣ ତମ ମାକୁ ହରେଇଛ। ଯାଅ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲରେ ରୁହ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂସେଇକୁ ଦେବିନି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କୌଣସି ମଣିଷ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହିଂସ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉ, ସେମାନେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମନରେ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ।